guys, welcome to my vlog. So it's day 11 na. So po guys, ito po lunch ka po guys. Tsaka po kain ko siya po. Okay, finish ko na po guys kain. Yan na po. And the milk. Finish na ako mag-ano. It's po guys, tsaka milk. Bye-bye! Ready ka na? Oh, sige na. Mag-lip balm ka na. Alis na tayo. Lip balm ba? Lipstick naman yan eh. Lip balm yan? Lip balm. Tingnan. Kasi po, winter, super lamig. Nagda-dry. Bilisan mo na. Late ka na oh. Alas 9 na oh. Hi, baby. How are you? Good. How's school? Good. Super wet? Ano pa? Super wet? Green. Green. Yes. Okay. Rainbow! Rainbow lirang. Rainbow! Wala na akong nakita na lang. Rainbow. Natakpan ng ano, trees. Bilisan mo lang mamaya. May naman akong ano doon. O ba? Dala ko ba yung cellphone ko? Wala na. Nasalan mong sasakyan. Hi guys, pagkatapos ng school, mag-ice candy tayo po guys. Anong flavor ng ice candy mo? Taste ko lang. Milo ba yan o ano? Chocolate milk. Chocolate milk. Yes. Okay. Oh, careful. Oh my God. Makabata po. My goodness. Oh, I'm so nervous. Yummy? Perfect. Anong tinitignan mo sa salamin? Ano ba yan? May salamin ka dyan. Tinitignan mo kung umuusok ko, hindi. Talaga. Wala naman eh. Hindi pa. Mamayang gabi pa yun. Lira, ang dami na namang hugasin. Kakatapos ko lang maghugas ng plato. Ang dami na naman. Sa'yo ba lahat yun? Quiet lang po, Daddy. Bakit? Nag-watch ako eh. Watch ka? Busy ka? Yes. Sungit mo naman?